समझी जाती हैं। गधी को जुबान लगी या नहीं लगी? फिर गधी इंसानों से अच्छी हुई या बुरी हुई? अच्छी हुई। इसलिए उसने एक नबी को मौत के मुंह से बचा लिया, बादशाह को मौत से मुंह से बचाया है कि वो खुदा के खिलाफ काम ना करे। और यहाँ पर ये कितना खुश नसीब गधा है जिसके पांव मट्टी पर टिकते थे, लेकिन आज कहाँ टिक रहे हैं? कपड़ों के ऊपर। बहनों ने अपने सर के कपड़े, और आप जानते हैं हिस्ट्री को कि सबसे ज्यादा यीशु के इस्तकबाल के लिए कौन जाता था? भाई जरा हाथ दिखाएं जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां भाई बैठे वो भाई हाथ दिखाएंगे। तुसी दो दो हाथ खड़े करो ताकि चौके लगो। मैंने हाथ दिखाओ। हालेलुया, शुक्र है खुदा का। चर्चेस के अंदर भाइयों, आपको ये बुरा तो नहीं लगता जो मैं कहने लगा हूं? चर्च के अंदर पता नहीं क्या बात है, भाइया दिल ही नहीं करता अंदर आना। बड़ी मुश्किल से ये थोड़े से आए, बहुत दिल पैना नहीं करता है। पर पता क्यों करता है? इस वास्ते कि यीशु दे आने वाली भैन नूं अगे आने का मौका मिला, पहले कोई मौका नहीं सी। ते भैन चाहिए कि अपने लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। क्या जोरदार तालियां नहीं? वो बुलंद आवाज से क्या कहते? होशना। होशना का मतलब क्या है? कर्म करके हमें बचा। और यही वो बात थी कि यीशु की पैदाइश से ही औरत को मुकाम मिला है। और यीशु की पैदाइश से पहले औरत के पास ये इज़राइल ये हक नहीं था कि वो हैकल में आगे आकर बैठे। इससे पहले भी मैंने कई दफा आपको सिखाया। उस वक्त चर्च के दो हिस्से होते थे। दूसरे हिस्से को बालकोनी कहा गया है, जो हिस्से में मैंने पढ़ा है। वहां पर उसका क्या नाम दिया गया है? बालकोनी। और उसमें औरतें मर्दों को हरगिज़ काहिन को नहीं देख सकती थी। वो बेचारी अलग से बैठी रहती और उन्हें ये हक ये शर्फ नहीं था कि वो मर्दों के दरमियान हैकल में सामने जाकर इबादत करें। आज देखें दूसरी कौमों के अंदर ऐसा, बहनें कहाँ पर नमाज पढ़ती हैं? घरों में। घरों में वो अपनी मस्जिद के अंदर नहीं जाती। इस्लामी भाई हमारे पास, उनसे आप अंदाजा कर लें वो कहाँ जाती बेचारी। और ये शरीयत का कानून था, लेकिन आप अब शरीयत के कानून के अंदर नहीं बल्कि आप फजल के अंदर आ चुके हैं। हालेलुया, ये फजल आप पर हुआ है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये एक यहाँ पर बड़ी अच्छी वो गरीब बात है कि वो नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। आयत नंबर 38 को देखिए, लूका 19:38 आयत पर उंगली रख लीजिए ताकि आपको पता चले मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। और लिखा है आसमान पर सुलह। इसके आने से क्या हुआ है? आसमान पर सुलह, आलम बाला पर जलाल। और भी जब वो ये नारे लगा रहे थे, होशना मुबारक है जो खुदाम के नाम से आता है, आसमान पर सुलह, जमीन पर सुलह, आसमान पर जलाल, ये जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो वहां के रहने वाले फकी फरीसी, वहां के आलम बादशाह, वहां पर जो हाकम हुक्मरान थे जिनकी वहां पर हुकूमत थी, वो एकदम से आगे बढ़े। और आगे लिखा है कि वो यीशु के पास जाकर क्या करने लगे? क्योंकि लोगों के हाथ में डालियां थी, लोग नारेबाजी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा जुलूस यीशु के साथ साथ चल रहा था। फकी फरीसी शराब के आलमों ने आगे बढ़कर यीशु से क्या कहा? क्या कहा? कहने लगे इनको रोक दे कि ये नारेबाजी ना करें। तो यीशु ने जवाब क्या दिया? यहाँ पर यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला देंगे। हालेलुया, क्या होगा? अगर ये चुप कर गए तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, ये बड़ा मसला था इन फकीरों फरीसियों के लिए। और उन्होंने यहाँ पर देखें कि इस जुलूस को रोकने की कोशिश की है। और ये क्यों ऐसा कर रहे थे? इसलिए कि एक और बड़ा मसला जो यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया है। आइए हम यूहन्ना की इंजील में इस बात को देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े मसले खड़े हो गए हैं इस आम जुलूस के लिए कि ये एक शाहाना तौर पर यीशु का दाखिला है और ये जमीन पर रहने वाले बादशाहों के लिए मुसीबत बन गया है और ये बड़े परेशान हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जरा इसको देखिए। यूहन्ना की इंजील उसके 12 बाब की नात में देखें किस बात से वो डर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ा मसला उनके लिए खड़ा है। यहाँ इसकी नात में लिखा है
بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی آئے کہ لازر کو دیکھے جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ ہاللیلویہ! آئیے اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ یسوع کے لیے کیوں وہ آ رہے تھے اور یہاں پر ان کو کیوں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ شرع کے عالم اپنی بادشاہی سے پریشان تھے، فریسی اپنی بادشاہی سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آ کر ہماری بادشاہت پر قبضہ کر لیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سوچو۔ اور یہاں پر مشورہ کیا کیا گیا؟ 10 آیت میں دیکھیے، لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث سے بہت سارے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لے آئے۔ ان فقیوں فریسیوں کی ہسٹری کے اندر یہ بات تھی کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 دن تک روح واپس آ سکتی ہے۔ 3 دن تک روح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس شریر میں سے جب روح پرواز کر جاتی ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 دن تک روح واپس آ سکتی ہے، اور یسوع 3 دن تک رکا رہا اور یسوع 4تھے دن وہاں پہنچا لازر کی قبر پر۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے بلند آواز سے شریعت کے اس پتھر کو جو حکم کے طور پر وہاں رکھا گیا تھا، یسوع نے کہا اس کو ہٹا دو، اور جب ہٹا دیا گیا تو پھر یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر قبر سے باہر آ جا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کفن کے سمیت ہی قبر سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ ہاللیلویہ! اور یہ فریسیوں کے لیے، فقیوں کے لیے، شرع کے عالموں کے لیے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ، ان کا مذہب یہاں پر رد ہو رہا تھا۔ وہ اس لیے یسوع کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچتے تھے کہ 3 دن تک مردہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کتنے دنوں کا مردہ زندہ کر دیا؟ 4 دن کا۔ اور اس کی بہن مریم اور مارتا جو ساتھ تھی، جب مارتا آگے گئی تو آ کر یسوع سے کیا کہنے لگی؟ خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی۔ اس نے ناامیدی کا اظہار کیا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اس کے بعد پھر یسوع نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آئے باپ، میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن آج ان لوگوں کے سبب سے جو یہاں پر موجود ہیں یہ جان جائے کہ تو ہی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ جب یسوع نے یہ دعا کی اور لازر کو پکارا اور لازر قبر سے باہر آ گیا، اور اس بات سے آپ وہ پریشان ہیں اور آپس میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع کو پکڑا جائے۔ اور یہاں پر مشورہ کیا کیا گیا ہے کہ اس لازر کو بھی مار دیا جائے جسے زندہ کیا گیا ہے، اور یسوع کو بھی۔ اور اس کے آگے دیکھیں آیت نمبر 20 میں بہت سارے اور ممالک سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی ہے۔ اور لکھا 20 آیت کے اندر جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائی غلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ! انہوں نے یسوع نہیں دیکھا، یسوع کی شہرت سنی ہے کہ ایک ایسا قدرت اور کمال والا خدا